मसीह यसू में आप सबको सलाम। मैं शीरिन आसिफ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ BTL चैनल की जानिब से। जैसा कि अजीज़ों आप जानते हैं कि आज का दिन जो जिसे हम मदर डे कहते हैं, आज हम उस पर ख़ास गौर करेंगे और मदर के बारे में आज हम अपनी बहनों से सीखेंगे और मदर पर हम रोशनी डालेंगे कि खुदा ने जो हमें माँ अता की है उसकी कुर्बानियों के बारे में सीखेंगे। मुख्तलिफ़ हमारी राय होंगी और मुख्तलिफ़ हमारे जो बातें हैं हम उन्हें आज सीखेंगे। हम अपनी बहनों की तरफ से जो मेरे साथ हैं इस वक्त बहनें, न सिर्फ वो माँ हैं बल्कि वो खादमा भी हैं और वो रूहानी माँ भी हैं और दूसरों को सिखाने वाली हैं। हम ये सीखेंगे कि माँ की अहमियत क्या है अगर हम उसके बारे में बोलें। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कहती हूँ, मेरी नज़र में माँ की अहमियत है, माँ का दूसरा नाम है सुकून। तो मैं अपनी इन बहनों से भी आज सवाल करूँगी कि आप माँ के लिए क्या कहना चाहेंगी, माँ की अहमियत क्या है। तो ये सवाल मैं सिस्टर जूली से करूँगी कि आप मुझे बताएं सिस्टर कि जब एक खुदा जब मियाँ बीवी को चला रहा है, अपने के साथ चलना है और वो शौहर अगर मुत्तफिक नहीं है, लेकिन माँ के अंदर एक इतना बोझ होता है। हम हन्ना को भी देखें कि हन्ना ने अकेली ने दुआ की, वो खुदावंद की हैकल में गई और उसने अपने बेटे को कायम किया। सैमुएल नबी था वो। तो मैं ये सवाल आपसे कहूँगी कि क्या होता है, क्या उस माँ की क्या फीलिंग होती है और वो किस तरीके से अपने अकेली ही वो मुकाबला करके अपने बच्चों को खुदावंद में कायम करती है, इसके बारे में आप क्या रोशनी डालेंगी? थैंक यू सो मच शीरिन आसिफ सिस्टर। आपने जो सवाल मुझसे किया है वो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता है और मैं उसमें से गुजरी हूँ कि एक औरत जब शादी करती है तो रूहानी जोड़ी बहुत ज़रूरी है। सो हम जब शादी हुई है तो उस वक्त हम मियाँ बीवी दोनों जिस्मानी दुनियावी थे। तो खुदा का शुक्र है, बाइबल की एक आयत मैंने जो पढ़ी थी वो मेरे दिल पे जाके लगी थी, तू बच तो तेरा घराना जो है बचाया जाएगा। सो इसी तरह से बिल्कुल मैंने वो आयत पे स्टैंड लिया और स्टैंड लेने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को शुरू किया अपने शौहर के लिए। और मेरे हस्बैंड की टोटली जो ज़िंदगी थी वो शराबे पीना, अयाशी, बिल्कुल टोटली चेंज थी और मैं नहीं समझ सकती थी कि मैं उनको मतलब बचा सकती हूँ या क्या। लेकिन एक खुदावंद ने में जब मैं आई हूँ और मुझे उसका बपतिस्मा हुआ, उस वक्त खुदा ने मुझे हिम्मत और क़ुव्वत ताकत दी। फिर मेरे बच्चे हुए और बच्चों ने मिल के मेरे साथ मिल के जब खिदमत में बच्चे फील्ड में आए तो एक सपोर्ट मुझे मिल गया, बड़ा सपोर्ट मुझे बच्चों से मिल गया। शौहर का नहीं था, लेकिन शौहर ने हमें देख के और देखते हुए वो इस तरह से वो भी उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात तो ज़रूर है, ये जो बरकत घर में है वो इनकी दुआओं के वसीले से, बच्चों की और माँ की। पर इस तरह से मैं दूसरों को भी ये ज़रूर कहूँगी इस पैगाम के वसीले से कि माँ ने सजदे में झुके रहना है, रोज़े दुआ में ठहरना है और अपने घराने अपने ख़ानदान के लिए जो है वो स्ट्रगल करनी है। सो मेरा हस्बैंड नहीं हिलते थे, लेकिन खुदा का शुक्र करती हूँ कि वो खुदावंद में आए। और फिर जो लोग मुझसे पूछते थे कि आपने कैसे चेंज किया, क्योंकि उनकी दुनियावी ज़िंदगी जो देखी थी लोगों ने वो उसी के मुताबिक मुझसे सवाल करते थे कि आप हमें। बहनें आती थी मुझसे, 20 साल खिदमत है मेरी खुदावंद में, तो खुदा का शुक्र उसकी तारीफ़ हो। तो जब बहनें सुनती मुझसे कि देखती, जो फैमिली मेम्बर थे वो देख के हैरान होते थे कि किस तरह से तुमने अपने शौहर को चेंज किया। तो मैं खुदा का ये फजल कभी नहीं भूलूंगी कि जब मैंने वाटर बैप्टिज्म लिया और मैंने किसी खादिम के हाथों नहीं रूल कुदस पाया, अपने ही घर में मैंने रूल कुदस पाया। और रात में बपतिस्मा लेने से पहले यीशु नज़र आया मुझे और उस वक्त यीशु ने मुझे ब्लेस किया और मेरे बच्चे खुशी के हमारे वो साथ खड़े हुए 6 के 6 बच्चे, 5 बेटियां और 1 बेटा है, वो देख के खुश हुए कि हमारी माँ को रूल कुदस मिल गया। और जैसे ही वो खुश हुए मैंने उनके सर पे हाथ रखे और वो गैर जुबान बोलने लगे हालेलुया, तारीफ़ हो खुदा की, सारा जलाल खुदा को पहुँचे। उसके बाद हम एक मजबूत वो बन गए। तो हमारे वसीले से हमारे शौहर जो है वो चेंज हो गए। आखिर में जब उनकी डेथ हुई है, ऐसी डेथ हुई है अव्वल आखिर आखिर अव्वल, कि उनको यीशु नज़र आया और खुली आंखों से मैं जो है उनको देख रही हूँ यीशु से बात करते हुए। एक जिस्मानी शख्स की आप देखें किस तरह वो खुदावंद में रूहानी तरक्की हो गई, रूहानियत में आ गए। और जब उनकी डेथ हुई है, अभी 5 महीने हुए उनकी डेथ हुई है, मैं खुदावंद में खुश हूँ और मैं शाद हूँ। सिर्फ ये खुशी मेरे अंदर इस बात की है कि मैंने खुली आंखों से रोया देखी, खुली आंखों से खुदा ने कहा खामोश रहे और देख
کہ میں نے اس کو بھی چن لیا تیرے وسیلے سے. ہاللویا. یہ چھوٹی گواہی نہیں, بہت بڑی گواہی ہے. اور میں کھلی آنکھوں سے خداوند یسوع کی اور اپنے شوہر کی باتیں سن رہی تھی, اور اس طرح سے انہوں نے اسی وقت شفا پائی. میں خوش ہو گئی وہ شفا پائی. لیکن یسوع انہیں لینے کے لیے آئے تھے کہ پال اٹھ جا, تجھے بادشاہی میں جانا ہے, تو اس کی خواہش رکھتا ہے, چلا میں تجھے بادشاہی دکھاؤں. تو مجھے بلا رہے ہیں, آجا آجا, میں اس کو بھی لے لے خداوند, یسوع جولی کو بھی لے لے. انہوں نے کہا, یسوع نے کہا نہیں, تو آجا پال, میری دلہن ہے, اس نے اور کام کرنا ہے. میں پھر بھی نہیں سمجھی. لیکن جب وہ بادشاہی میں لے کے گئے, انہوں نے آنکھیں بند کر دی اور کہا بہت روشنی ہے یسوع جی, میں آنکھیں نہیں کھول سکتا آنکھیں. یسوع نے کہا آنکھیں کھول, دیکھ. اور ان کو روٹی دی, روٹی انہوں نے کھائی, اور روٹی کھانے کے بعد سے شیرین, آپ یقین, میں تو آپ کو پہلے گواہی بتا چکی ہوں کہ ایسا ہوا کہ وہ انہوں نے جب منہ میں ڈالا کہ اوف کیا روٹی ہے. پھر 4 شخص کو بلایا, اور وہ ہاتھ ان کے ہاتھ میں سسٹر جی دیا ہے پال کا, اور کہا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا, میں آؤں گا اور اسے لے جاؤں گا. اور ہم سمجھے کہ شفا مل گئی. بس وہ خدا کے لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے, میں خود خدا کی بندی تھی, نہیں سمجھ پائی. لیکن وہ آرام سے پھر خداوند کے پاس چلے سو گئے خداوند میں. اور میرے اندر جو خوشی ہے, میں اور بہنوں کو, ماؤں کو یہ بتاؤں گی کہ ایک کونہ نہ پکڑ لے. ٹھیک ہے, ابلیس نے مجھ پہ حملہ کیا, میرے دونوں گھٹنے جو تھے وہ ان کو سنبھال کے 10 مہینے سے اکڑ گئے تھے. اور مجھے اتنا ابلیس نے تنگ کیا کہ مجھے بستر پہ ڈالنا چاہ رہا تھا. لیکن میرے خداوند نے 1.25 مہینے میں کے بعد میں اٹھ کھڑی ہوئی. ہاللویا. سارا جلال خدا کو پہنچے. اور آج میں خدمت کر رہی ہوں بہن شیرین کے ساتھ, جن کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ گائے بگائے ہر منتھ یہاں پہ اس ہال خدا نے ان کو دیا ہے. خدا بڑی برکت ان کو دے, اور یہ کامیاب ہو, اور ان کے بچے کامیاب ہو. جس طرح میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی, اپنے شوہر کو بدلا, ان کے لیے بھی میں دعا کرتی ہوں خدا ان کو بھی اسی طرح سے میں دیکھوں کہ اس طرح سے پورا خاندان جو ہے, ان کے شوہر کافی, ان کے ساتھ بھی میری پرستش بہت جگہ رہی ہے. سو خدا کا شکر, یہ بلیسڈ ہے خداوند میں, اور میں ان کو کافی سالوں سے جانتی ہوں. خدا ان کو کثرت سے استعمال کرے. اب میں مل کے, جب تک میں زندہ ہوں گی زمین پہ سلامت, ان کے ساتھ مل کے کام کروں گی. میری خوشی اسی میں ہے کہ ہم پرانی بہنیں مل کے ایک ڈھال بن جائے, ایک چٹان بن جائے, تاکہ آئندہ ہم بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں, یسوع کا نام جلال اور عزت پائے. آمین. ناظرین, آپ نے سنا سسٹر جولی کے بارے میں. انہوں نے اپنے بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے, ان کے شوہر ان کے ساتھ بھی نہیں چلتے تھے, تو بھی ایک اچھی ماں ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح قائم کیا. تو اسی طرح ہمیں ایک اور سوال ہماری جو سسٹر ہے ہم ان سے بھی کریں گے. ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ ماں کی اتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف بچوں کو قائم کرتی ہے بلکہ وہ شوہر کو بھی قائم کرتی ہے. یہ دونوں تجربات اس کی زندگی میں کس طرح ہوتے ہیں, اس بارے پہ ہم غور کریں گے کہ دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ایک عورت کے لیے کتنا دشوار ہے یا کتنا پیچیدہ ہے, یا جو کچھ بھی ہے. ہم اس بارے میں سسٹر مارتھا سے سوال کریں گے کہ بچوں کو اور شوہر کو بھی یہ ساتھ لے کے چلنا ایک ماں کی قربانی کا دوسرا نام ہے. ہم اس قربانی کی طرف بھی غور کریں گے کہ وہ کس طرح اپنے بچوں اور شوہر دونوں کو قائم کر سکتی ہیں. مسیح یسوع میں میرا آپ سب تک سلام پہنچے. جب کہ آج سسٹر شیری نے ہم سب ماؤں کو انوائٹ کیا ہے, تو میں سسٹر شیری کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. سب سے بڑھ کر میں اپنی خداوند کا, کہ خدا نے مجھے اچھی ماں بنایا ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ جتنی اس ورلڈ میں مائیں ہیں وہ اچھی مائیں اور اچھی بیویاں بنیں, تاکہ وہ اپنے گھرانوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں اور ان کو سکھا سکیں. تو میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ میں بچپن ہی سے, میری دعائیہ زندگی تھی, اور بچپن ہی سے میں خداوند کی خدمت کرتی اور دعا روزے میں ٹھہرتی. اور میری زندگی جو تھی وہ سمجھو کہ الگ کی ہوئی تھی, کہ میں دنیا داری کے کاموں میں کچھ میری اتنی دلچسپی نہیں تھی. میں دعائیہ زندگی ہر روز 3-4 دفعہ میں نے دعا کرنی, بائبل پڑھنی, یہ میری ایک زندگی کا حصہ تھا. تو جب شادی ہوئی اس کے بعد میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی, سب سے بڑی. تو میں دعا روزے میں ہی رہتی, اور چھوٹے ننے منے بچوں کو جو پڑوس میں ہوتے اور میرے درانیوں جٹھانیوں کے ہوتے, ان کو لے کر بیٹھتی, دعا کرتی, اور ان کو سنڈے اسکول کی تعلیم دیتی. اور میں اپنی بیٹی, جب میری بالکل اینڈ کے دن چل رہے تھے, دعا روزے میں تھی. یہ 23 مارچ کو میری بیٹی جو پیدا ہوئی, میں نے 22 مارچ کو بھی روزہ رکھا.
اور جب میں نے روزے میں رہتی تو میری سب درانیاں جٹھانی کہتی کہ تو خود بھی بھوکی مرے گی اور اپنے بچے کو بھی مارے گی. میں کہہ رہی تھی کہ یہ میرا جو بچہ یا بچی ہوگی یہ خدا پرست ہوگی. اور ہاللویا میں خداوند کا شکر کرتی ہوں. جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو یقین جانے اتنی صحت مند اور اتنی خوبصورت اور اتنی بابرکت. خدا کا میں شکر کرتی ہوں کہ یہ روزوں کا اور دعا کا رزلٹ ہے. کہ میرا شوہر جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ جسمانی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہی کام کرتے ہیں. تو دنیا داری میں رہتے ہوئے وہ بھی شراب پیتے تھے اور میں منع کرتی تھی. لیکن میری اپنی جو ذاتی زندگی تھی میں نے کہا کہ میں نے تو اپنا حساب دینا ہے. لیکن میں اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی تھی اور ہر روز صبح سویر اٹھ کر دعا کرنی کہ خداوند اس کو بچا. اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ پھر انہوں نے یہ ڈرنک چھوڑی اور اس کے بعد ابھی 4 سال ہوئے ہیں. 3 سال ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. تو 4 سال ہوئے ہیں کہ میں نے دعا کی. میں کوٹا میں منادی کرنے کے لیے گئی تو میں نے کہا خدا میں تیرا کام کرنے کے لیے جا رہی ہوں, جب واپس آؤں تو میرا شوہر جو ہو وہ بالکل تبدیل ہو جائے. اور انہوں نے بپتسمہ لیا, خدا کو انہوں نے پہن لیا. اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں بتاتی ہوں کہ میں نے کبھی ایسی ڈیتھ کسی کی نہیں دیکھی جیسے میں نے اپنے شوہر کی دیکھی. ایسے کرسی پر بیٹھے ہیں تو میں شیپ کروا رہی تھی. اس لڑکے کو بلایا, وہ شیپ کر رہا ہے, میں سامنے بیٹھی ہوں تو بس ایسے ایک دم سے ہو گئے. اور میں دعا کر رہی تھی اور ایک پاسٹر آیا, انہوں نے دعا کی تو ان کی یہ میں نے موت جو دیکھی یا ان کا خدا کے پاس جانا دیکھا تو مجھے خوشی بھی ہوئی کہ اس طرح موت جو ہے میں نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی کہ ایسے کرسی پر بیٹھے ہوئے ان کی شیپ ہو رہی ہے اور وہ خدا کے پاس چلے گئے ہیں. اور میں دعا کر رہی ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ میرا ایمان ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شاید عورت کے وسیلہ سے اس کا شوہر بچ جائے اور شوہر کے وسیلہ سے عورت بچ جائے. تو میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ میرا خاندان, میرے بچے سب خداوند میں چل رہے ہیں. میرے بیٹے نے بائبل کالج کھولا ہوا ہے اور میری بیٹی جو ہے وہ منسٹری کا کام کرتی ہے اور اس نے چرچ کھولا ہے. خداوند کا شکر ہے کہ ہم ماں بیٹیاں مل کر خداوند کی خدمت کرتی ہیں. باقی میرے بچے جو ہیں خداوند کا شکر ہے کہ وہ بھی دعا میں روزوں میں ٹھہرتے ہیں اور وہ اپنی بہن کے پاس چرچ میں آتے ہیں, سب کو اکٹھا کرتی ہے اور ہم ماں بیٹی ان کے لیے دعا کرتی ہیں. اور میرے بیٹا بیٹیاں بچے سب خداوند کا شکر ہے کہ وہ نجات یافتہ ہیں. انہوں نے بپتسمہ لیے ہوئے ہیں اور 3 بچوں نے روح القدس پایا ہے. اور دوسروں کے لیے میں ابھی دعا کر رہی ہوں کہ خداوند ان کو بھی پاک روح دے تاکہ ایک گیت ہم گاتے ہیں, میں اور میرا گھرانہ یسوع کے ساتھ جائے گا. تو میں چاہتی ہوں کہ میرا گھرانہ اور آپ سب کا گھرانہ نوح کے خاندان کی طرح بنے اور ہم خداوند کے ساتھ جائیں. وہ جہاں یسوع ہوگا وہاں ہم بھی ہوں گے, ہمارا گھرانہ بھی ہوگا اور سب کلیسیا وہاں پر خداوند کے ساتھ ہوگی. اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ ایک ماں کی ممتا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں ہی دیتی آئی ہے. وہ اپنا سب کچھ بھول جاتی ہے, اپنی عیش و عشرت بھول جاتی ہے, اپنا پہننا اوڑھنا بھول جاتی ہے, اپنا کھانا پینا بھول جاتی ہے, لیکن وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے بہت محنت کرتی ہے. اور میں نے بھی بہت محنت کی ہے اور سبھی اسی طرح محنت کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو پالتی اور اپنے بچوں کو سنبھالتی اور خدا کی راہ کی تعلیم دیتی ہیں. کیونکہ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے خداوند کی تعلیم ان کو دینا. تو خداوند کا شکر ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے اپنے خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ اب بھی میری ایج جو ہے وہ 70 برس کی ہونے والی ہے. تو میں گھٹنوں کے بل ہو کر صبح بھی دوپہر کو بھی اور رات کو بھی
اور رات کے 12 بجے سے لے کر 1-2 بھی مجھے بچ جاتے ہیں تو میں بائبل اسٹڈی کرتی ہوں، 5-6 والے ہر روز بائبل کے پڑھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں ورلڈ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور تمام مسیحی ایمانداروں لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے. اور میں ان ماؤں کے لیے بھی دعا کرتی کہ اس طرح اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تاکہ وہ آنے والے غضب سے اور آنے والی آفتوں سے بچیں، وہ اپنے خداوند کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیں. اور یہ میری تمام ماؤں سے درخواست ہے کہ وہ رات کے پیروں میں اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اور میں بھی اٹھ کر اپنے بچوں کو یہ سکھاتی ہوں کہ رات کے پیروں میں اٹھ کر دعا کرو. تو خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اس لائق سمجھا، اور میں تعلیم بھی دیتی ہوں. میں خدا کی خادمہ ہوں اور میں بیٹیوں کو، بہنوں کو خدا کی راہ کی تعلیم بھی دیتی ہوں اپنی بیٹیاں سمجھ کر. اور میں خدا کی بیٹی، خدا کی خادمہ ہوں، اور میں ہمیشہ خدا مجھ سے ڈرتی ہوں، اور خدا کا شکر ہو. تو یہ تھی کچھ ضروری باتیں جو ہم نے سسٹر سے سنی. خداوند انہیں برکت دے. اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے جو ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے. وہ سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ ماں بننا بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، اور اگر جب انسان ماں نہیں بنتا تب اس ایک جو ماں بننا چاہتی ہے اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں. کیونکہ ماں کا رتبہ ایک ایسا ہے کہ ماں بننا بھی خوشی کی بات ہے، اور نہ بننا اور اس دکھ سے گزرنا جس طرح حنا اس دکھ سے گزری، اس میں جو تجربات جو بہنیں رکھتی ہیں میں انہی سے یہ سوال کروں گی. تو یہ سوال جو ہے یہ میں سسٹر مسرت سے کروں گی کہ سسٹر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب انسان ماں بنتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور جب نہیں بنتا اسے ایک ماں کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے کس مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، وہ کون سے ایسے مراحل ہیں جو اسے فیس کرنے پڑتے ہیں اور وہ خداوند کے ساتھ پیوستہ ہو کر اپنے آپ کو ماں کے رتبے میں ڈھالتی ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس کے بارے میں؟ تھینک یو سسٹر شیری. میں مسیح یسوع میں آپ سب کو میرا سلام. اور سچ مچ آپ نے وہی سوال کیا جو کہ میری زندگی سے تعلق رکھتا ہے. خداوند کے فضل سے یہ بڑی واقعی ماں بننا جو ہے نا وہ بڑی مشکل سی بات ہے میرے لیے، کیونکہ میری شادی کو 5 سال گزر گئے تھے تو میرے پاس اولاد نہیں تھی. تو خداوند کا یہ شکر ہے کہ ایمان جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ملتا ہے. خدا نے مجھے اس ایمان میں قائم رکھا، اور خدا نے مجھے ساتھی بھی ایسا دیا کہ ہمارے متفق ہونے سے خدا جو ہے وہ بہت ساری برکتیں دیتا ہے. یقین کریں کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں جب اکٹھے بیٹھتی تھی، بچے دیکھتی تھی، تو میں بہت پریشان ہوتی تھی کہ خداوند مجھے بھی اولاد دے. خداوند تو نے مجھے ایک مکمل انسان بنایا ہے، ایک مکمل عورت بنایا ہے. جب تو نے مجھے بیوی بنایا ہے تو اب میں ماں بننا چاہتی ہوں. میں ماں کے تجربے سے گزرنا چاہتی ہوں کہ ماں کن تکلیفوں سے گزر کر ایک بچے کو دنیا میں لے کر آتی ہے. اور میں نے یہ دعا میں مانگا خدا سے کہ خداوند تو مجھے ان تجربات سے گزار. میں وہ تمام تکلیفیں، وہ تمام آزمائشیں، وہ تمام درد جو ایک ماں بننے کے لیے ایک عورت کو درکار ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں. اور سچ مچ خدا نے مجھے تجربہ سے اس بات سے گزارا، اور خدا کے فضل سے خدا نے دعاؤں کو سنا، اور حنا کی طرح خدا نے میرے آنسوں کو پہنچا. اور سچ مچ میں یہ کہتی ہوں کہ جو چیز بنا مانگے ملتی ہے شاید اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، اور جو چیز مانگ کر لی جاتی ہے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے. ماں تو سب ہوتی ہیں، دنیا میں بے شمار مائیں ہیں. ضروری نہیں کہ جس نے بچہ گود لیا وہ ماں ہی ہو سکتی ہے. ماں وہ ہے جس کو بے شمار قربانیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، بے شمار تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ مجھ سے پوچھو کہ ماں کیسے بنتے ہیں. آپ کو تو شاید بن مانگے مل گیا، شاید آپ کو ان بچوں کی قدر بھی نہیں. مجھے پوچھے کہ میں نے کس طرح گھٹنے ٹیک ٹیک کر رو رو کر خدا سے اولاد کو پایا ہے، اور میں اس اولاد کی بہت قدر کرتی ہوں. اور میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند تو مجھے ایسی ماں بنا، کیونکہ خدا کا آدم اور حوا کو جوڑنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ خدا ترس اولاد پیدا ہو. اور ہماری زندگیوں سے خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا ترس بنائیں. اور یقین کریں کہ ماں بننے کے مرحلے ہی سے خدا پرستی کا درس شروع ہو جاتا ہے. میری بیٹی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کی نظیر ہے.
क्योंकि मैंने कहा था कि खुदावंद तू मुझे औलाद दे, बेटी दे या बेटा दे, उसे मैं तेरी नज़र करूँगी। मैंने हन्ना की दुआ को अपना आइडियल बना रखा था। मैंने हन्ना की तरह दुआ की और मैंने वही कहा कि खुदावंद तू मुझे बेटी दे या बेटा दे, मैं वो तेरी नज़र करूँगी। और सच माने कि मैंने तरबियत उसी वक्त शुरू कर दी। मेडिकली तौर पर कहते हैं कि 5 महीने के बाद बच्चा माँ के पेट में सुनना शुरू कर देता है। पहले मैं डेली बाइबल स्टडी करती थी तो मैं ज़बूर पढ़ती थी। जब मुझे पता चला कि अब बच्चा आवाज़ सुनता है तो मैं इमसाल पढ़ा करती थी, क्योंकि इमसाल जो है वो हिकमत की किताब है और मैं चाहती ही थी कि मेरी औलाद जो है वो खुदा के कलाम से हिकमत पाए। और माँ की तरबियत दुनिया में आने के बाद शुरू नहीं होती, माँ की तरबियत बच्चे को पेट ही में से शुरू कर दी जाती। माँ जब माँ बनती है तो अपने पेट ही में अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, उसे कलाम सुनाती है, उसे शरीयत की बातें बताती है। और मैंने ऐसा ही किया और खुदा के फजल से खुदा ने जब मुझे बेटी दी और बहुत खूबसूरत बेटी दी, मैंने उसका नाम एब्रिश रखा है, जिसके मीनिंग है रूह की बारिश। और वो भी खुदावंद के फजल से अभी 2.5 साल की है और गीत गाती है, प्रशिश करती है, दुआ करती है, मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे शिफा की दुआ देती है। जब मेरे सर में दर्द होता है तो वो अभी से मुझे नज़र आता है कि वो खुदा में सचमुच परवान चढ़ रही है। और मैं यही चाहती हूँ कि हम जितनी माएँ हैं अपने बच्चों को ये इंतज़ार ना करें कि जब वो दुनिया में आएगा तो मैं इसकी तरबियत करूँगी। जब वो दुनिया में आने से पहले माँ के बातन ही में होता है तो माँ का काम है कि कलाम खुदा के मुताबिक उसकी तरबियत शुरू कर दे, कलाम को ज़ोर ज़ोर से पढ़े ताकि उसके अंदर वो हिकमत नज़र आए, उसके अंदर वो हिकमत ट्रांसफ़र हो। और खुदावंद का शुक्र है कि माँ बनना एक बहुत शर्फ की बात है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझ नाचीज़ पर करम की नज़र की और मुझे माँ बनने का फ़ज़ल बख्शा और मुझे ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं एक ज़िंदगी उसके लिए तैयार कर सकूं, क्योंकि नबी और पैगंबर जो हैं वो एक माँ ही तैयार कर सकती है। और माँओं को ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ें ताकि अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कलाम खुदा के मुताबिक कर सकें। और माँ की जितनी ज़्यादा मेहनतें हैं, जितनी ज़्यादा मुश्किलें हैं, उतना ही ज़्यादा मेरे लिए माँ बनना भी उतना ही मुश्किल है। तो खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम आज इस मदर्स डे में माँ बनकर यहाँ पर आए हैं कि तेरी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस हो। आखिरी बात के साथ ख़त्म करूँगी। मेरी माँ बहुत परेशान होती थी कि मेरी बेटी के औलाद नहीं। जब मदर्स डे आता था वो मुझसे ज़्यादा रोती थी कि खुदावंद तो मेरी बेटी को माँ बना, वो भी मदर्स डे मनाया करे। आज मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मैं मदर्स डे मनाती ही नहीं, खुदा ने मुझे ये बीटी चैनल के वसीला से एक गवाही देने का फ़ज़ल बख्शा कि मैं एक माँ बनकर पूरी दुनिया में एक माँ होते हुए दूसरों के लिए बरकत का बायस बनूं। थैंक यू। तो मेरे अजीज़ों, आज सुना आपने ये मदर की गवाही, ये भी एक मदर हैं। तो मुसरत की आज हमने गवाही सुन के हमें बहुत खुशी हुई और बहुत हमें ब्लेसिंग भी मिली। इसी तरह एक और सवाल है जो हमारे दिलों में माँओं के बारे में उठता है कि जब एक घर में माँ रहती है, उसे शौहर की जब सख्तियों को बर्दाश्त करती है और इसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को किस तरह कंफर्टेबल रखती है, ये सवाल है। एक माँ, अक्सर हमने देखा है हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में हम शौहरों को देखते हैं कि कुछ शौहर सख्त मिजाज के होते हैं, इसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को कंफर्टेबल रखती है, टाइम पर उन्हें खाना बना के देती है, टाइम पर उनके कपड़े, टाइम पर हर चीज़ उन्हें रेडी करके देती है। ये एक मरहला है जो एक माँ उस मरहले से गुज़रती है। तो ये सवाल मैं सिस्टर किश्वर से करूँगी कि जब हम एक माँ होती हैं और हम अपने शौहरों की कभी कभी सख्तियाँ बर्दाश्त भी करती हैं, कभी कभी घर में ज़ाहिर इज़्दिवाजी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत खलल आ ही जाता है, हर जगह ऐसा होता है कभी, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों को कंफर्टेबल रखना कैसा होता है, इस तजर्बे से वो यकीनन गुजरी होंगी। वो आज हमें बताएंगी कि एक खूबसूरत माँ जो है, जिसे माँ का आज खूबसूरत माँ का तोड़ा जो उसे मिला है, तो वो ऐसे ही नहीं मिला। उसके ऊपर आज हम गौर करेंगे कि उन सख्तियों के बावजूद भी वो किस तरह अपने बच्चों को कंफर्टेबल रखती हैं और किस तरह खुदावंद में कायम होती हैं और ख़ुद भी कायम होती हैं। तो सिस्टर किश्वर से आपसे ये सवाल है कि आप कुछ बताना चाहेंगी इसके बारे में। थैंक यू सिस्टर शीरी।
मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ और सबसे पहले अपनी बहन शीरी का शुक्रगुजार हूँ मैं कि खुदावंद ने जो इनके दिल में बात डाली कि हम जो माएँ हैं ये प्रोग्राम को हम तरतीब दे सकें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बहन की, और जो ये तरतीब दिया खुदा ने इनको बहुत ब्लेस किया है कि ये प्रोग्राम को जो है आगे कर सके। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा यस्सु की, जिसने मुझे ये शर्फ बख्शा है कि एक माँ बनाया है, और एक माँ ही नहीं बल्कि आज मैं ये नानी भी हूँ। खुदा यस्सु ने मुझे 2 बेटियाँ दी हैं और 3 बेटे हैं मेरे। तो मैं खुदा यस्सु की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यस्सु ने मुझे ये औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। और सिस्टर ने ये क्वेश्चन किया है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी मुश्किलात आई कि आपने इस दवाजी ज़िंदगी जो माँ का रोल है इसमें किस तरह आप आगे बढ़े और किस तरह आपने ये ज़िंदगी गुजारी। तो मेरे बहनों, ये जो है मैंने खुदा का शुक्र है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी मेरे खुदा यस्सु ने मुझे दी। बहुत अच्छा एक साथी दिया, गुस्से वाला तो है लेकिन खुदा का शुक्र है बहुत प्यार करने वाला है। तो मेरे साथ साथ उन्होंने बहुत मेहनत की, हमने बच्चों को संभाला, बड़ा किया। और इसके अंदर एक मेरा ज़्यादा किरदार ये था कि मेरे तो शौहर चले जाते थे दुकान पे, वो जो है वो टेलर है, तो वो अपनी शॉप पर चले जाते, मैं बच्चों को संभालती। तो खुदा का शुक्र है कि हर साल खुदावंद ने एक जैसी औलाद जैसी नेमत हर साल मुझे खुदावंद फराहम कर देते। एक साल गुजरता, फिर दूसरे साल 5 बच्चे मुझे खुदा यस्सु ने मेरी 25 साल की उम्र के अंदर मुझे 5 बच्चे अता किए। मैं खुदा यस्सु की बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर जब बच्चे बड़े हुए तो मुश्किलें तो बहुत आई, बहुत गुस्से वाले थे वो, तो बहुत गुस्से से रहा करते, लेकिन मैं हर वक्त दुआ करती कि खुदावंद इनका जो गुस्सा है ये कम हो और हमारी लाइफ अच्छी हो। तो जिस तरह लोग जाते हैं, चर्च जाते हैं, हस्बैंड वाइफ जाते हैं बच्चों को लेकर, बड़े प्यार से जाते हैं, मैं भी खुदा यस्सु इस तरह मैं जाऊं और मैं तेरी खिदमत करूं। तो खुदा यस्सु का शुक्र है कि उसने मेरी ये दुआओं को सुना। जब मेरे छोटे बच्चे थे तो मैं उनको दुआ कैसे सिखाती थी, मैं उनको ये दुआ सिखाती थी। जब वो बैठते रोटी के लिए खाने के लिए बैठते तो मैं ये कहती कि बच्चों ये रोटी तब ठंडी होगी जब आप दुआ करेंगे, प्रे करेंगे कि जीसस माँ आप इसको ठंडा कर ताकि हम खाएं। तो वो बच्चे ठीक उसी तरह दुआ के अंदर ये वर्ड्स बोलते थे। तो मैं खुदा यस्सु की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब वो कहते थे कि इस रोटी को ठंडा कर, ईमान से मैं कहती ताकि ये बच्चे जो है ना इनकी जो स्टार्ट है ये दुआ से हो इनका, तो खुदावंद ने इनको ब्लेस करे। तो वाकई मेरा खुदा यस्सु रोटी को ठंडा कर देता था और चाहे वो कितनी भी गर्म होती वो ठंडी हो जाती। तो मेरे बच्चे आज भी जब कभी वो दुआ करते हैं, जवान हैं, बड़े हैं। सबसे बड़ा बेटा 25 साल का है, 24 साल की बेटी है, और जो है खुदा का शुक्र है इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप छोटे हैं और बड़े हैं। तो 2 बेटियां हैं जिनकी मैंने शादी की है। तो एक बेटा है जो मैंने पिछले महीने चौथे महीने की 14 तारीख को जो है मैंने शादी की है। मैंने नहीं की बल्कि मेरे यस्सु ने मुझे सब कुछ प्रोवाइड किया, तो मैंने ये सब किया। तो आज मैं नानी भी बन चुकी हूँ और मेरे बच्चे इस तरह प्रे करते हैं कि इस रोटी को ठंडा कर, क्योंकि मैंने उनकी बुनियाद जो है इस तरह बिठाई ताकि वो जो है खुदा यस्सु में आगे बढ़े। तो आज खुदा का शुक्र है कि मेरे बच्चे भी खुदावंद में खिदमत करते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात है कि मुझे खुदा ने अपनी बेटी बनाया है, खादमा बनाया। मैं एक अदना सी छोटी सी खुदा यस्सु की बेटी हूँ जिसने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं जो उसने मुझे औलाद जैसी नेमत दी है मैं आकर बयान करूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने जो है ये माँ हूँ, माँ का जो मुझे रुतबा दिया है, आज माँ के रुतबे के लिहाज से मेरी जो ये इज़्ज़त हो रही है, क्योंकि ये मेरी इज़्ज़त मेरे यस्सु ने बढ़ाई है। मुझे औलाद दी है, औलाद की औलाद दी है, ताकि मैं जो है आज इस वक्त यहाँ बैठकर खुदावंद मेरी इज़्ज़त को बढ़ाए और मैं लोगों से भी उन बहनों तक मैं ये बात पहुँचाऊँ कि बहनों जितनी आप अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे, मैंने हर वक्त हर मुश्किल में हर परेशानी में घुटनों के बल होकर मैंने दुआ की।
जब मेरे पास खाने को भी नहीं होता था, मेरे बच्चों के पास अगर कुछ गर्म कपड़े भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था, तो मैं कहती खुदावन ये जो मेरे बच्चे सोए हुए हैं इनके गर्म ऊपर उड़ने के लिए कपड़े नहीं है, तो यस्सु तेरा जो कलाम है वो शोला भी है और शबनम भी है, अपना शोला जो है, अपने शोले की आग जो है मेरे बच्चों पर डाल ताकि ये गर्म हो जाए। तो मेरे खुदावन यस्सु ने ऐसा ही किया। तो मैंने बहुत मुश्किलें, बहुत परेशानियाँ जो है झेल कर, मेरे यस्सु ने मुझे जो है ये आजमाइशें जो हैं मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जब मुझ पर आजमाइश आती तो मेरा यस्सु ऐसे मुझे आजमाइश से निकालता जैसे वो आजमाइश मेरे ऊपर है ही नहीं थी। तो मेरे यस्सु ने मुझे बहुत बरकत दी है, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। मेरे यस्सु ने मुझे बहुत नेमतें दी हैं, बरकतें दी हैं और औलाद जैसी नेमतें दी हैं और औलाद की औलाद दी हैं, और वो भी प्रे करते हैं। हालेलुया। तो मैं खुदा यस्सु की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यस्सु ने मेरी ज़िंदगी में ये मौजज़ात किए। हर मुश्किल में, हर दुख में खुदा यस्सु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, उसने मुझे थामे रहा। आज मेरे हस्बैंड भी जो है वो डीकन साहब हैं, तो वो भी खिदमत करते हैं, तो मैं जो है खादमा हूँ, तो मेरे बच्चे भी खिदमत करते हैं, ढोलक बजाते हैं, चर्च में गीत गाते हैं। तो खुदा यस्सु की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस मेरी छोटी सी फैमिली को बढ़ाया और माँ बनाया ताकि मैं इस दवाजी ज़िंदगी में बरकत पा सकूँ। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आपने सुना बहन की गवाही कि उन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को भी सामने रखते हुए एक अच्छी माँ का किरदार अदा किया। इसी तरह एक और सवाल हमारे एक दिल में उठता है माँ के बारे में। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कुछ शौहर ऐसे ज़िंदगी में आ जाते हैं कि जो अपनी ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी नहीं समझते, और उन जो माँओं के लिए क्या सबक है, वो माएँ जो एक अच्छी माँ, हम अच्छी माँ की बात कर रहे हैं, हम उस माँ की भी बात कर रहे हैं कि उस अच्छी माँ का शौहर अगर उसका साथ नहीं देता, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभाता, तो वो किस मरहले से गुज़रती है और किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर। देखिए, माँ इतनी खूबसूरत है कि उसे वो हर दुनिया की ताकत से लड़ जाती है, वो हर दुनिया का मुकाबला करने को तैयार है। वो ये भी नहीं देखती कि मेरा शौहर मेरा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन वो तो भी अपने बच्चों को, एक अच्छी माँ जो खुदा परस्त माँ है, वो तब भी अपने बच्चों को कायम करने पर कादिर है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि माँओं के अंदर खुदावंद ने ऐसी तासीर रखी है, ऐसी कुव्वत रखी है। तो मेरे अजीज़ों, एक सवाल है, यही सवाल कि अगर शौहर अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाता तो भी एक अच्छी माँ अपने उस बच्चों को लेकर किस तरह चलती है। इस तजर्बे से जो हमारी बहन गुज़र रही हैं, हम उनसे भी ये सवाल करेंगे। सिस्टर मरियम से मेरा सवाल है कि सिस्टर मरियम, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मेरी ज़िंदगी के मुताबिक ही आपने मुझसे बात की और मुझे खुशी हुई कि मैं इसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे सकती हूँ। अगर कोई और सवाल पूछते तो शायद उसका इतने अच्छे तरीके से मैं जवाब ना दे सकती। तो इसका यह है कि मेरा छोटा बेटा 1 साल का था तो मेरे शौहर की लादगी होगी, लेकिन हम दोनों में बहुत प्यार था। मैं तो ये समझती हूँ जैसे जैसे मैं खुदावंद में आगे बढ़ती जा रही हूँ, तो सिस्टर मैं ये समझती हूँ कि ये खुदा की मर्ज़ी है, कि खुदा की मर्ज़ी से हमारी ये लादगी हुई। मैं ये समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो थी वो खुदा परस्त थी, और खुदा ने जाना कि अगर हम दोनों मिलकर ज़िंदगी के सफ़र को तय करेंगे तो मैं शायद समझती मैं ये खिदमत ना कर सकती। अगर एक अच्छी माँ हम बनना चाहते हैं तो इन तकलीफ़ों में से गुजरेंगे। अगर हम ऐश उशरत वाली माँ बने तो वो बच्चों को एक साइड पे छोड़ देती है और वो अपनी ऐश उशरत में लग जाती है। तो मेरा ये बहुत बड़ा तजर्बा है कि जब हम रोज़ों दुआओं में ठहरते हैं तो तब खुदा क्या है, हमारी मदद करता है। तो मैंने जब वो मेरा शौहर इस ज़िम्मेदारी को ना निभा सका, तो जब खुदा ने ये मेरे दिल में बच्चों के लिए ये बोझ डाला कि मैं बच्चों के साथ ये मिलकर ज़िंदगी के सफ़र को तय करूं। अब छोटा बेटा मेरा 17 साल का है, बड़ा जो है वो 18वें साल में है। तो खुदा का शुक्र है, वहाँ से लेके 16 साल तक, उससे पहले भी मैं 3री क्लास में पढ़ती थी, जब से मेरी लगन खुदा के साथ है। जब से अब तक मैं खुदा के साथ साथ चलती, बहुत ज़्यादा मैं रोज़ों में दुआओं में खुदा की ज़ूरी में झुकती। जवानी में भी जब शादी मेरी नहीं हुई थी, मैं अपने माँ बाप को कहती थी मेरी शादी नहीं करो, मैं अपनी ज़िंदगी खुदा के साथ गुजारना चाहती थी। लेकिन 3 साल मेरी शादी को हुए
तो खुदा ने ये मेरे लिए, मैं तो कहती अच्छा कि 3 साल में 2 बेटे मुझे खुदा ने दे दिए। तो खुदा का शुक्र है कि मैं उन बेटों के साथ इतनी खुश ज़िंदगी गुजारी, कितनी भी दुख मुसीबतें परेशानियाँ आई, लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा का हाथ मेरे ऊपर रहा। कभी मेरी ज़िंदगी में लालच नहीं है, कभी मैंने किसी इंसान के ऊपर निगाह नहीं रखी, सिर्फ मेरी निगाह रही है तो हमारे मसीहा के ऊपर रही है। जब मैं मुश्किल परेशानी में होती थी तो मैं रोज़ दुआ में ठहरती थी। मैंने बच्चों को ये तरबियत दी कि बच्चों को यकीनन जब से स्कूल से आते थे, जब हम दुआओं में किसी के घर में जाते थे, यकीनन वो खाने की परवाह नहीं करते थे। कहते मामा आकर हम खाना खा लेंगे, पहले हम दुआ में जाए। उनके ज़हन में भी यही मैंने बात डाली कि हमने दुआ करनी है, हमने खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो खुदा का शुक्र है, जब सुबह सवेरे उठते हैं तो मैंने उनको यही तालीम दी कि पहले आपने रूहानी खुराक खानी है, फिर जिस्मानी खुराक। जब हम सुबह उठकर दुआ करेंगे, कलाम पढ़ेंगे, तो फिर क्या है, खुदा हमें बरकत दे, हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन हम पहले पेट की पूजा कर ले, हम खाना पीना करें, खुदा को एक साइड पे छोड़ दें, तो बेटे ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं उन नौजवान बेटे बेटियों को भी, मेरे दिल में खुदा ने ये रोया डाली कि मैं बेटियों में खुद खिदमत करती हूँ। ज़्यादातर मेरी खिदमत ये है कि मैं नौजवान बेटियों को खुदा की तरफ लाती हूँ, कि खुदा के इस कलाम को लेकर चलती हूँ। और हम सब खादमाएँ जो हैं वो मिलकर इस खिदमत को कर रही हैं कि हम गाए बगाए जहाँ कोई बुलाता हम वहाँ पहुँचते हैं, हम सेमिनार वगैरह करते हैं। तो खुदा क्या है, हमारी मदद करता है। जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं तो यकीनन खुदा हमारे साथ होता है। सो मेरी यही बात छोटी सी गवाही थी। खुदा आप सबको खुश रखे, आमीन। तो मेरी बहनें, आपने सुना ये खूबसूरत बातें जो माओं के वसीले से आज हम सुन रहे हैं। एक सवाल एक और है जो हमारे जहनों में आता है माओं के बारे में, कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी को भी वो फेस करती हैं, बच्चों को फेस करती हैं और शौहर को भी देखती हैं, सारी जिम्मेदारियों को संभालती हैं। इसके बावजूद भी वो एक रूहानी माँ कैसे बनती है और एक खुदावंद की खिदमत में किस तरह सरगर्म रहती है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि वो एक, हम अच्छी माँ की बात कर रहे हैं और अच्छी माँ सिर्फ वही कहलाएगी जो खुदावंद यीशु के साथ पैवस्ता है। इस बारे में अब हम सवाल करेंगे सिस्टर कौसर के साथ। तो आए हम उनसे सुनते हैं कि कैसा तजर्बा रखती हैं इस मामले में। बहन, तजर्बा ये होता है कि कलाम में लिखा है कि पढ़ने वाला, उसको सुनने वाला, उस पर अमल करने वाला, वो मुबारक है। मुबारक उसको बोला जाता है जो अमल करता है। जब हम अमल करते हैं तो फिर ही फल लाते हैं। फल हमारी ज़िंदगियों में अच्छा उसी वक़्त नज़र आता है जब हमारे काम अच्छे होते हैं। मुझे खुदावा ने साथी बहुत अच्छा दिया, गिफ्ट दिया है, और कभी उसने मना नहीं किया कि खिदमत में आपने बाहर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बल्कि मैं जहाँ भी खिदमत करूँ खुशी से करती हूँ। और दूसरी बात, खुदा ने मुझे बेटों से नवाजा, 2 बेटियाँ दी, 2 बेटे दिए। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि वो मेरे साथ हर वक्त रहता है। उसका दिल में मेरे खौफ हर वक्त रहता है, वो हर वक्त मेरी हिफाजत करता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब तुम माँ के बातन में होते हो तो मैं तुम्हारा बोझ उठाता हूँ और तुम्हें ले ही फिरता हूँ। वो हमारा बोझ उठाता है और हमें ले ही फिरता है। जो माँ का किरदार है, जब बातचीत हो रही माँ के किरदार के मुताबिक, तो ये मैं बात करना चाहती हूँ कि जो माँ का किरदार है, माँ उस पर अमल करे। क्यों? माँ देखती, सब कुछ देखती। आदमी सुबह से काम पे चला जाता है, माँ बच्चों को देखती, उनके खाने की फ़िक्र, उनके पहनने की फ़िक्र, उनके चलने फिरने की फ़िक्र माँ को होनी चाहिए। क्योंकि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, ये माँ को हर वक्त देखना चाहिए। कोई ऐसी माएँ होती है जो सारा दिन गलियों में बैठती हैं, बातों में बैठती हैं, खुदा को वक्त नहीं देती, दुनियादारी के काम करती रहती हैं। अपने बाप को वक्त देना चाहिए। जो माँ बाप अच्छा होगा उनके बच्चे भी अच्छे होंगे। जो माँ बाप बुरी राहों पर होगा, जो बुरी महफिलों में बैठते हैं, उनके बच्चे भी नाफरमान होते हैं। बहनों, मेरी यही दरख्वास्त है आपके आगे, यही सवाल है कि अपने बच्चों पे तवज्जो दिया करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। उनके अंदर तुम्हारी मोहब्बत होनी चाहिए, खुदावंद की मोहब्बत उनके अंदर होनी चाहिए, वो खुदावंद के खौफ के अंदर चलने चाहिए।
माँ जब भी वो बच्चे घर से निकलते हैं तो माँ का काम है पीछे से हाथ उठा के दुआ दे कि खुदावंद आपके साथ रहे और खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करे। जब आपका साथी निकलता उसके लिए भी दुआ करें कि खुदा बाप मेरा साथी तेरी पनाह में रहे, तेरे खौफ में रहे। ये बेटियों का, बहनों का यही काम है कि अपने घर में जितने भी फ़र्द हैं वो घर से बाहर निकल। मैं सबको जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ कोई सुने उनको मैं यही कहूँगी कि आपके घर से जब भी कोई फ़र्द निकलता उसे यही दुआ दिया करें कि खुदावंद आपके साथ रहे। जब हम खुदावंद के सपुरद करते हैं तो खुदावंद उनकी हिफाजत करता है, खुदावंद उनकी निगहबानी करता है। जब पाक रूह के सपुरद करते हैं तो पाक रूह उनके आगे आगे चलता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। वो हमारा मददगार है। जब हम उसे याद करते हैं तो वो हमारे साथ होता है। जब हमारे मुंह से निकलता है कि पाक रूह तू हमारे आगे चल, तो पाक रूह हमारे आगे चलता है। तो बहनों, बेटियां, जहाँ जहाँ भी सुन रहे हो, जहाँ जहाँ भी खुदावंद के लोग सुन रहे हैं, उनके अंदर यही मैं बात डालना चाहती हूँ कि खुदावंद का खौफ हर वक्त रहना चाहिए। इज़्ज़त एक दूसरे की करें, अपने आप को बड़ा नहीं, अपने आप को छोटा बना दें। ये नहीं, बेटियों, जहाँ जहाँ भी बेटियाँ सुन रही हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, तराम करें, क्योंकि माँ बाप कभी नहीं मिल सकता इस दुनिया में। सब दुनिया की चीज़ें मिल जाती हैं, माँ बाप नहीं मिलता। अपनी माँ की इज़्ज़त करें। जितनी भी बेटियाँ हैं अपनी माँ की इज़्ज़त करें, जितने भी बेटे हैं, क्योंकि बहुत से बेटे, बहुत सी बेटियाँ नाफरमान होती हैं, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती। उनको मैं यही कहूँगी, उनके आगे दरख्वास्त करूँगी कि कभी भी अपने माँ बाप को बुरा भला ना बोलें, क्योंकि कलाम में लिखा है तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करते तेरी उम्र दराज हो, लंबी उम्र। जब हम अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करते हैं तो उस वक़्त हमारी उम्र लंबी होती और दराज होती है। खुदावंद मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। तो मेरे अजीज़ों, हम इसी सवाल को और ज़्यादा गहराई से सुनना चाहेंगे कि इज़्दवाजी ज़िंदगी के साथ साथ एक अच्छी माँ जो होती है वो यकीनन खुदापरस्त माँ होती है। हम खुदापरस्ती को भी किस तरह लेके चलती हैं और अपने घराना को भी कैसा लेके चलती हैं, ये भी एक माँ की बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो इसी के बारे में मैं सवाल हमारे दरमियान से शैला हैं, उनसे करूँगी मैं कि इस पर मज़ीद रोशनी डालें कि इज़्दवाजी ज़िंदगी को भी साथ लेकर चलना और एक खुदापरस्ती को भी लेकर साथ चलना, ये एक अच्छी माँ किस तरह करती है। हम दूसरी माँओं को भी ये सिखाने वाली बन सकती हैं। तो मैं सिस्टर शैला से ये सवाल करूँगी कि सिस्टर शैला, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में कि इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना एक माँ के लिए कैसा तजुर्बा होता है? शुक्रिया शीरी, और शुक्रिया BTL चैनल जिसने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस बयान कर सकूं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब तू सैराब होता है तो दूसरों को भी सैराब करेगा। और मैं खुदा का ये शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे अपने कलाम से और उस हिकमत से जो दिया और सैराब किया, और आज मैं उस सैराब होने के लिए जो बातें कर रही हूँ, मेरा ईमान है कि जब हम BTL चैनल से बोल रहे हैं तो यकीनन ये जो भी आज सब बहनों ने कहा है वो जड़ पकड़ता जाएगा, तामीर होता जाएगा और 100 गुना फल लाएगा। सारी इज़्ज़त और सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह का है। हम तो सिर्फ उसके हाथ के एक अदना से उसके मज़दूर हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे माँ बनाया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बांझ थी। कलाम में लिखा है कि वो बांझ को माँ बना के दिल शाद करता है, और ये दिल शादी ऐसी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत क्राइसिस आए मेरे और मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में, फाइनेंशली भी आए और बच्चों के लिए भी आए। कभी एजुकेशन की तरफ से था, कभी किसी तरफ से था। तो मेरा जब मैं खुदा में आई थी ना, तो कहते ना तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से अपने खुदा को प्यार कर। और मुझे वो कलाम की वर्ड्स बहुत अट्रैक्ट करती है कि तू अपना बोझ मुझे दे, मुझे तेरी फ़िक्र है, बोझ के दबे मांदे लोगों मेरे पास आओ। जब मैं ये सारी चीज़ें, माँ भी बनी, बच्चे भी थे मेरे पास और मेरे हस्बैंड भी, और जिस तरह हम दोनों सफ़र कर रहे थे, और उस मुश्किलात को मैंने जब खुदावन यीशु मसीह को दे दिया तो उसने मुझे वो नरम और मुलायम और हल्का जुआ दिया। जब वो मुझे नरम और मुलायम हल्का जुआ दिया, वही जुआ मेरे कदमों के लिए चिराग और राह की रोशनी बनी। वही रोशनी लेकर मैं अपने उस घर में
میں اس کلام کے روشن دان کو چراغ دان کے اوپر رکھتی رہی، اور اس چراغ دان نے میرے گھر کو میرے وسیلے بڑا بلیس کیا. جس طرح بھی ہماری بہن نے کہا تھا کہ تو نجات پا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. میں خدا کی شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے نجات دی اور ایک اچھی ماں بنایا. میرے پاس خدا نے مجھے 3 بچے دیے ہیں. بڑی بیٹی کی عمر 24 سال ہے، بیٹا 21 سال کا، چھوٹی بیٹی 18 سال کی ہے، اور تینوں کو خدا نے بلیس کیا ہے. جیسے میں اپنی ماں کے پیٹ میں بے ترتیب مادہ کی طرح تھی، تب سے اس نے مجھے چنا، اسی طرح اس نے میرے بچوں کو بھی تب سے ہی چنا تھا. تو اب جب میں خدا میں آئی، مجھے بچے دیے گئے، تو ایک وقت تھا ٹرننگ پوائنٹ کا کہ آ بیٹا اب لوٹ آ. تو مجھے پھر یہ احساس ہوا کہ جو دکھ، جو تکلیف، جو لعنت پشت در پشت میرے ساتھ یا میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہے، تو کیا یہ لعنت میرے بچوں کو بھی ملے گی؟ ان باتوں نے مجھے بڑا مطلب ایک بات سوچنے پہ مجبور کر دیا. میں نے کہا نہیں، اب یہ اینڈ ہے. جب خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری سپر، ہماری ڈھال ہے، تو میں کلام کی وہ ڈھال لگاؤں گی تاکہ وہ خاندانی لعنتیں جو مجھ پر یا میرے جو مجھ پہ آئی ہیں، کیا میری بچوں پہ بھی آئیں؟ نہیں. جو میرے ہسبینڈ کی لانتے ہیں وہ میرے بچوں پر آئیں؟ نہیں. میں اس کے لیے مڑوں گی، جو خداوند کہتا ہے میں وہ کروں گی. اور جس طرح خداوند نے کہا کہ پس جا کے قوموں کو شاگرد بناؤ، نے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے بپتسمہ دو. میں نے، میرے ہسبینڈ نے بپتسمہ لیا. پھر میری بیٹی جو 14 سال کی عمر میں تھی، 3 مہینے بعد اس نے خود کہا مجھے بپتسمہ لینا ہے. اس طرح میں جب ہر روز چرچ جاتی تھی تو میرے بچے میرے ساتھ ہوتے تھے. میں کبھی بھی نہیں کہتی تھی کہ میرے بچے ٹی وی دیکھیں، میرے بچے کارٹون دیکھیں اور میں چرچ جا رہی ہوں اور میں ہولی اور میں سارا کچھ کروں. میں کہ نہیں، جب میں جا رہی ہوں تو میرے بچے بھی جائیں. ہم ٹائم کو ضائع نہ کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں. تو میں نے وقت کو غنیمت جانا، اور بچپن سے 14 سال کی عمر میری بڑی بیٹی نے بیپٹزم لیا. پھر میرے بیٹے نے 13 سال کی عمر میں لیا، میری چھوٹی بیٹی نے 12 سال کی عمر میں لیا. اس طرح خدا نے ان کو چنا، اور وہ اس وقت سے جب وہ شیرخوار بچے تھے تب ہی سے وہ خدا کی حضوری میں پلنے بڑھنے اور جوان ہونے والے بچے ہیں. اور آج خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں سب ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایک لائٹ کی مانی دو. آپ کے اندر سے ہم اس لائٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ لائٹ جیزس ہے. وہ اپنے ورک پلیس پہ، اپنے یونیورسٹی میں، اپنے کالج میں وہ جیزس کو پیش کرتے ہیں. اور میں یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے چنا، وہ حکمت دی اور مجھے توفیق دی کہ میں وہ اچھی ماں بنوں. اس طرح سارے کرائسس میں سے میں نے ان کو کہا کھانا رہ جائے، ایجوکیشن رہ جائے، پر خدا کا کام نہ رہ جائے، خدا کی حضوری نہ رہ جائے. ہمیں دنیا کی چیزوں سے نہیں، جیسے یسوع مسیح کو شیطان نے کہا تھا کہ تو سجدہ کر تو یہ روٹیاں پتھر بن جائے یا جو بھی ہے نا. اس نے کہا تھا شیطان دور ہو، انسان روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. میں نے کہا خدا کا کلام سیکھنا ہے، خدا کی حضوری میں بیٹھنا، خدا سے پیچھا نہیں چھوڑنا. ایجوکیشن نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، وہ شہزادے اور شہزادیاں مہیا کرے گا، کیونکہ کلام میں یسوع مسیح آیا ہی عالموں کو شرمندہ کرنے تھا. اس نے تو بے وجودوں کو، ان پڑھوں کو، کمزوروں کو چنا تھا. تو میں نے دنیاوی ایجوکیشن جو انہوں نے کالج تک، یونیورسٹی تک ابھی تک لے رہے ہیں، اس سے زیادہ میں نے ان کو خدا کا کلام دیا. انہوں نے بائبل سٹڈی کی ہوئی ہے، 4 سال ہو گئے اور 5-7 سال ہو گئے ان کو بائبل سٹڈی لیتے ہوئے، اور وہ جگہ کام کر رہے ہیں. اور ساری عزت، سارا جلال جو ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو پہنچ رہا ہے. اسی طرح میرے ہسبینڈ بھی کبھی اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہے، مگر میری دعائیں، میرے آنسو رکے نہیں تھے ان کے لیے. اور میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ 2 سال ہو گئے میرے ہسبینڈ مکمل طور پر خدا میں آ گئے. وہ جان چکے ہیں کہ الفا بھی وہی ہے اور اومیگا بھی وہی ہے. تو میرے عزیزوں، آپ نے یہ سب بہنوں کی گواہیاں سنی، سب بہنوں کے تجربات سنے، جتنی ایکسپیرینس رکھتی تھی اپنی اپنی زندگی کے، ان سب کے بارے میں آپ نے سنا. تو میرے عزیزوں، آخر کو یہ جو مدر ڈے ہم نے جو آج منایا ہے، یہ مدر ڈے کے بارے میں ہے کہ ہمیں یقیناً ایک اچھی ماں بننے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک اچھی ماں نہیں ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم وہ عہدہ حاصل نہیں کر سکتی. اور ایک اچھی ماں ہی ہے جو اپنے بچوں کو اچھی زندگی تک لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ ماں کے وسیلے سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے. اور جتنے نبی پیغمبر گزرے ہیں یقیناً ان کے پیچھے ماں کی تعلیم کا ہی ہاتھ ہے. اگر اچھی ماں ہوگی تو یقیناً اچھی تعلیم دے گی. تو میرے عزیزوں، اور میں اپنے ان بچوں سے، اپنے ان بیٹوں سے اور بیٹیوں سے بھی یہ کلام کرتی ہوں کہ اپنی ماں کی بہت زیادہ عزت کریں. دیکھیں، خداوند یسوع مسیح صلیب پر جان دے رہے تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر بھی کھڑے ہو کر اپنی ماں کی فکر کی، اور اپنی ماں کے لیے انہوں نے کہا کہ ماں کو اپنے شاگرد کے حوالے کیا.
اور انہوں نے کہا کہ میری ماں کا خیال رکھنا. ماں کا خیال ہمیں رکھنے کی عزیزوں بہت ضرورت ہے. آپ نے سنا کہ ان کی کس قدر قربانیاں ہوتی ہیں اور وہ قربانیوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. اس قربانیوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا. اگر ہم اپنی ماں کی قربانیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جب تک رکھیں گے ہم برکت پاتے رہیں گے, کیونکہ کلام کا وعدہ بھی یہی ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو. ہماری عمر کی درازی جو ہے ماں کی خدمت اور باپ کی خدمت کرنے میں ہے. گو کہ ہم باپ کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں, لیکن یہ جو خاص ہے آپ تو جانتے ہیں کہ یہ مدر ڈے ہے, تو ماں کو آپ عزیزوں بہت خیال رکھیں اپنی ماں کا اور اپنی ماں کو سکھ دیتے رہیں, اور آپ جتنا اپنی ماں کو سکھ دیں گے آپ سکھی ہوں گے. تو میرے عزیزوں یہ ساری باتوں کو اب ہم اجازت چاہتے ہیں اور میری طرف سے آپ سب کو میں خدا حافظ کہنا چاہوں گی, اور BTL چینل کی طرف سے بھی کہ جن کے وسیلے سے آج ہم نے ساری یہ گفتگو سنی, اور خداوند ہم سب کو برکت دے, خاص طور پر اس BTL چینل کو بڑی برکت دے. خداوند اور زیادہ ہمیں بڑھاتا جائے تاکہ ہم بڑھتے چلے جائیں اور خداوند کا پیغام اور اپنی ان بہنوں کا پیغام دوسری لوگوں تک پہنچانے والے ہوں, دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے ہوں. آمین. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.